CS5 CS55 yan naka-lock, nakabukas yung window niya. So try natin i-close. Automatic siyang magtaas. Safety feature niya, you know, naka-lock, nakabukas yan. Ito naka-lock, lock natin yan. Yan. Ito yung magandang pictures niya. Try ulit. On natin. Yan. Yan, bukas ko lahat oh. Bukas. Yan, bukas. Bila, bukas. Diba? Bukas. So, i-ano natin, i-close. Yan. I-off muna natin, i-off. Yan, close natin na. Tataas yan pag i-close. 1, 2, 3 go. Yan, automatic oh. So yun lang. Okay.